Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la partie 6 de la leçon parallélogramme. Pour les parties précédentes, غتلقاهم في playlist اضغطوا فقط على هذه الدائرة البيضاء I. Pour cette séance, on va voir 7 méthodes pour construire un parallélogramme. في هذه الحصة غنشوفوا 7 طرق ممكنة باش نرسموا متوازي الأضلاع. بطبيعة الحال ما كانش غير هذه الطرق، ولكن من بين الطرق الاعتيادية أو المألوفة هما هاد الطرق اللي غادي نشوفوا في هاد الحصة. La première méthode consiste à utiliser un compas et une règle non graduée. في الطريقة الأولى غنخدموا بركار ومسطرة غير مدرجة. في هاد لا ميثود غنخدموا la propriété suivante: un quadrilatère non croisé dont les côtés opposés ont la même longueur est un parallélogramme. يعني في رباع الأضلاع بحيث يكون فيه كل ضلعين متقابلين متقايسين فهو متوازي الأضلاع. إذن غادي نرسمو شنو؟ غادي نرسمو ضلعين متقابلين خصهم يكونوا متقايسين، يعني كل ضلعين متقابلين متقايسين. هادشي اللي خصنا نرسمو. Premièrement, je vais tracer deux côtés AB et AD. غنرسم ضلعين AB و AD وغادي نتحصل على 3 points ou 3 sommets A et B et D. قبل ما نبداو نرسمو لو باراليلوغرام ABCD بشكل فعلي غنبداو نرسموه بشكل يدوي، يعني ان ديسان امان لوفي. الهدف ديال هذا الرسم هو غادي نعرفوا فين غتجي النقطة سي بالضبط. فوالا، دابا غادي نمشيو نرسمو لو باراليلوغرام ABCD بشكل فعلي. Alors, je mesure le côté AB avec mon compas et je vais le reporter à l'opposé en face et je le mets la pointe de compas sur le point D. غنحطو الإبرة ديال البركار على النقطة D et je trace un arc de centre D et de rayon AB. غنرسمو واحد القوس مركزه D والشعاع ديالو هو المسافة AB. قوس يعني جزء صغير من الدائرة. Donc, je trace l'arc. Voilà. Je recommence avec le second côté de AD. Je mesure AD, je vais le reporter en face et je le mets la pointe de compas sur le point B. غنحط الإبرة ديال البركار على النقطة B. Et je trace le deuxième arc. Voilà. L'intersection des arcs, c'est le point C. Voilà, donc on obtient un quadrilatère, le parallélogramme ABCD. La deuxième méthode, on va utiliser la propriété suivante. Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 est un parallélogramme. Donc, premièrement, je vais tracer deux côtés AB et AD. غنتحصلوا على 3 points A, B et D. دابا غادي نخدموا لا بروبريتي، يعني خصنا نرسموا واحد رباعي الأضلاع بحيث كل ضلعين متقابلين متوازيين. شنو المقصود بهاد كل ضلعين متقابلين متوازيين؟ هو أن الحامل ديال الضلع AB خصو يكون يوازي الحامل ديال الضلع المقابل ديالو اللي كيمر من نقطة D، والحامل ديال الضلع AD خصو يكون يوازي الحامل ديال الضلع المقابل ديالو واللي كيمر من نقطة B. شنو هو المقصود من الحامل ديال القطعة؟ الحامل ديال القطعة هو المستقيم اللي كيهز لنا هذيك القطعة. بحال الا هضرنا على القطعة AB، الحامل ديالها هو المستقيم AB. إذا شنو خصنا نرسمو؟ غادي نرسمو واحد المستقيم يمر من نقطة D ويوازي المستقيم AB، وخصنا نرسم واحد المستقيم يمر من نقطة B ويوازي المستقيم AD. فوقاش نقدر نقول أن مستقيمين D1 و D2 متوازيين، يعني les deux droites D1 et D2 sont parallèles. S'il existe une droite delta perpendiculaire avec les deux droites D1 et D2. باينة، يعني باش نقول مستقيمين متوازيين خص يكون واحد المستقيم عمود عليهم بجوج. Donc, premièrement, je vais tracer
une droite auxiliaire et perpendiculaire avec la droite AB. غنرسم واحد المستقيم مساعد وعمودي على المستقيم AB. دونك غنخدموا في هذه المرحله ليكير وغادي نرسموا هاد لا droite. فوالا دابا غنجيبوا ليكير للمره الثانيه وغادي نرسموا une droite perpendiculaire avec la droite rouge et passe par le point D. Je prolonge la droite. دونك تحصلنا على واحد المستقيم يمر من النقطة D ويوازي المستقيم AB، لأن هذا المستقيم الأحمر عمودي على هذا المستقيم وعمودي أيضا على هذا المستقيم. بنفس الطريقة غادي نرسم واحد المستقيم يوازي المستقيم AD. دونك je trace une droite perpendiculaire avec la droite AD. Puis je trace une droite perpendiculaire avec la droite verte et passe par le point B. غنرسم واحد المستقيم يمر من نقطة B وعمودي على المستقيم الأخضر. فوالا دابا غادي نطولوا شوية هذا المستقيم باش يتقاطعوا لينا هنايا. دونك هاد النقطة هنايا سي لو بوين C. دونك عندي la droite AB parallèle avec la droite DC et la droite AD parallèle avec la droite BC. C'est-à-dire un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. La troisième méthode consiste à utiliser la propriété suivante. Si un quadrilatère non croisé à deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. بمعنى آخر في رباعي الأضلاع بحيث الأضلاع ديالو غير متقاطعة فيما بينها ولديه ضلعين متقابلين متوازيين ومتقايسين. يعني عنده فقط جوج ديال الأضلاع اللي متقابلين كيكونوا متوازيين ومتقايسين، فهو متوازي الأضلاع. Donc, je vais commencer de tracer deux droites parallèles. Je trace la première droite, puis je trace une droite auxiliaire perpendiculaire avec la première droite. غنرسم واحد المستقيم عمودي على المستقيم الأول. هذا المستقيم يعني فقط كنرسمه كمساعدة باش نتحصلوا على مستقيمين متوازيين، لأن باش يكون عندي دو droites parallèles خص يكون عندي واحد المستقيم une droite perpendiculaire avec les deux droites. Voilà, je continue le traçage. Je trace la deuxième droite perpendiculaire avec la droite jaune. يعني رسمت المستقيم الثاني عمودي على المستقيم الأصفر. دابا عندي هذا المستقيم الأصفر perpendiculaire avec la première droite et perpendiculaire avec la deuxième droite. Donc ces deux droites sont parallèles. دابا غادي نعبروا واحد القياس ديال الضلع في هذا المستقيم ونحتفظوا بنفس القياس ديال الضلع في هذا المستقيم. هذا الشيء نقدر نديروه هو اما avec une règle graduée ou avec le compas, mais je préfère d'utiliser le compas. Donc je mesure avec mon compas une mesure de côté et je vais le reporter à l'opposé. Voilà. Donc غادي نتحصلوا على ضلعين متقابلين متقايسين deux côtés AB et DC parallèles et de même longueur. Je continue de tracer le quadrilatère ABCD. غنرسموا الرباعي ABCD. Donc finalement on obtient un parallélogramme ABCD. باش نتاكدوا من هذا الشيء فعليا غنخدموا لا بروبريتي اللي شفنا قبل. Un quadrilatère non croisé dont les côtés opposés ont la même longueur est un parallélogramme. في رباعي الأضلاع إلا عنده كل ضلعين متقابلين متقايسين فهو متوازي الأضلاع. Pour les côtés AB et DC sont déjà ont la même mesure. دابا غنتاكدوا ان القياس ديال AD هو نفس القياس ديال الضلع BC. Donc غنخدموا une règle graduée pour mesurer la longueur de côté AB. Donc fait à peu près
8,4 cm. دابا غنمشيو نعبروا لا ميزور دو كوتي بي سي. دونك تقريبا نفس الشيء 8,4 cm. Donc les côtés opposés AD et BC ont la même longueur. Et voilà, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme متأكدين 100% لأن كل ضلعين متقابلين متقايسين. La quatrième méthode consiste à tracer un quadrilatère à partir de deux de ses sommets, mais également avec ce centre de symétrie. Le centre de symétrie, c'est le point de concours des diagonales, et on sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. دابا غادي نرسمو متوازي الأضلاع انطلاقا من جوج ديال الرؤوس ديالو ومركز تماثله. مركز التماثل هو نقطة تقاطع القطرين. Premièrement, je commence par relier les sommets A et B. نربطو بين نقطتين A و B. Et après, je prolonge les diagonales, c'est-à-dire غنرسمو la demi-droite AO d'origine A. Et après, غنرسمو la demi-droite BO d'origine B. Voilà, maintenant je mesure les distances OA et OB avec mon compas. Premièrement, je mesure la distance OA, puis je vais le reporter au-dessous du point O et je trace un arc. غنحط نفس القياس تحت النقطة O غادي نرسمو واحد القوس. Et je recommence avec la deuxième distance OB. Je mesure la distance OB et je vais le reporter au-dessous du point O et je trace un arc. Donc, on obtient deux points C et D, tels que le point C, c'est le symétrique du point A par rapport au point O, et le point D, c'est le symétrique du point B par rapport au point O. Je continue de tracer le quadrilatère ABCD. Voilà, donc غادي نتحصلوا على un quadrilatère ABCD, nos croisés, dont les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu O. Par conséquent, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. La cinquième méthode pour tracer un parallélogramme. في هذه الطريقة اللي غنشوفو دابا غتكون طريقة مشابهة للطريقة السابقة، غادي يكون اختلاف بسيط جدا. Cette méthode consiste à tracer deux diagonales d'un quadrilatère qui se coupent en leur milieu. يعني غادي نرسمو قطرين ديال واحد الرباعي اللي كيتقاطعوا في المنتصف. بعبارة أخرى غنرسمو قطعتين لهما نفس المنتصف. Alors, je commence par tracer le premier segment اللي غادي يكون la longueur ديالو فيه 24 cm. Par conséquent, le milieu غادي يكون في 12 cm. هاد لو segment غنسميوه par exemple les extrémités ديالو les points A et C. Et pour le point de milieu, le point O. Puis je trace le deuxième segment avec le même milieu, le point O. يعني غادي نرسم واحد القطعة لها نفس المنتصف النقطة O. هذا لو سيغمون اللي غادي نرسمو دابا غادي يكون لا لونغور ديالو فيه 18 سنتيمتر. دونك لو ميليو غادي يكون سي 9 سنتيمتر. فوالا. غنسميو هاد لو سيغمون BD. Et après, غادي نرسمو le quadrilatère ABC. دابا غنديرو une petite vérification غنتأكدو واش فعلا أن كل ضلعين متقابلين متقايسين. Alors, je mesure la longueur de côté AB, donc fait 20 cm. Puis, je mesure le côté opposé DC. Donc, نفس القياس 20 cm. Voilà. Et après, je mesure le côté AD. غنمشيو نعبرو القياس ديال AD. Donc, fait, 7,4 cm. 7,4 cm.
et je mesure le côté BC نفس الشيء 7.4 سنتيمتر. دونك فعلا هذا الرباعي فيه كل ضلعين متقابلين متقايسين. Donc c'est un quadrilatère non croisé dont les côtés opposés ont la même longueur et par conséquent cet quadrilatère est un parallélogramme. La sixième méthode. بالنسبة لهذه الطريقة غنخدموا فيها دو زوتيل une règle non graduée et le rapporteur. يعني غنخدموا مسطرة غير مدرجة ومنقلة، لأن في بعض الأحيان كنطيحوا في هذه الحالة كتكون عندنا فقط مسطرة ماشي بالضرورة يكون فيها القياس ومنقلة، وبغينا نرسموا لو باراليلوغرام. وشنو خصنا نديرو؟ غنتبعوا هذه الطريقة وغادي نتحصلوا على لو باراليلوغرام. Alors, pour cette méthode, on va utiliser la propriété suivante. Un quadrilatère non croisé dont les angles opposés sont de même mesure est un parallélogramme. في رباع الأضلاع بحيث الأضلاع ديالو غير متقاطعة فيما بينها وكل زاويتين متقابلتين متقايستين فهو متوازي الأضلاع. Je commence par tracer deux côtés AB et AD. Voilà, et après je mesure l'angle DAP. غنعبروا القياس ديال الزاوية DAP. Donc فيه 60 65 66 67 68 à peu près 69 degrés تقريبا 69 درجة. دابا غادي نمشيو نرسموا واحد الزاوية هنايا في بي، ولكن ما غاديش نرسم اي قياس، يعني قياس عشوائي، لا. القياس اللي غندير هنايا الا زدتو على القياس ديال ا خصو يكون المجموع ديالهم 180 درجة، لأن زاويتين متتابعتين في متوازي الأضلاع كيكون القياس ديالهم 180 درجة. Deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. دونك هنايا خصني ندير القياس 180 ناقص 69. 180 ناقص 69 111 درجة. دونك غادي نرسمو un angle de mesure 111 degrés. دونك غنجيبو لو رابورتور وغادي نعبرو القياس 111 درجة. فوالا، غادي نرسمو واحد النقطة هنايا، غنجيبو لها لوب باش تبان. هذه هي النقطة. درت هنا ليبيسور صغير يعني باش تكون يعني الدقة ديال القياس. هذه هي 111 درجة. دابا غنجيبو ان ريغل وغادي نرسمو سد دغوات، يعني واحد المستقيم كيمر من نقطة بي وهاد النقطة. فوالا، دونك لا ميزور اللي كاين هنايا هو 111 degrés. Une petite remarque, la mesure de l'angle A est une mesure aléatoire. يعني قياس عشوائي، ماشي أنا اللي اختاريته، لا، بل فقط رسمت دو سيغمون A B et AD وتحصلت على هذا القياس 69. نتوما تقدر تلقاو هنايا 69 ولا 70 30 40 120 130 150، المهم أي قياس. ولكن لا ميزور دو لونغل بي كيتفرض علينا انطلاقا من القياس ديال A. علاش؟ لأن زاويتين متتابعتين في متوازي الأضلاع كيكون القياس ديالهم 180 درجة. Deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. يعني القياس اللي خصني ندير هنايا هو 180 ناقص 69 ضروري باش نتحصل على متوازي الأضلاع. فوالا. Et après غنختارو لا دوزيام اكستريميتي دو سيغمون اللي فيه النقطة بي، الطرف الثاني ديالو. بوي غنجيبو لو رابورتور باش نعبرو واحد القياس اللي فيه 69 درجة. car deux angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متقايستين. دونك القياس غادي يكون 69 درجة في هذه الزاوية. Voilà. Ensuite, je trace la demi-droite d'origine 7 points. غنرسم النصف المستقيم الأصل ديال هذه النقطة وكيمر من هذه النقطة اللي رسمنا دابا على القياس ديالها 69. فوالا، نحركو شوية ليستان. Puis je trace cette demi-droite. إذن تقاطع هذا النصف المستقيم مع هذا النصف المستقيم هو النقطة D. يعني هذا الحرف D كاين هنايا في هذه النقطة.
لان في المره الاولى فوقاش رسمنا بالضبط نصف المستقيم AD الذي اصله A، ما رسمناش القطعه AD لان النقطه D مازال ما كناش عارفين فين غادي تكون بالضبط، واش هنا ولا هنايا ولا هنا، لكن دابا متاكدين ان النقطه D غتكون في هذه البلاصه. فوالا دونك cette mesure là فيها 69 degrés لو بوين C. دابا غادي يبقى لينا القياس ديال هاد الزاويه D بشحال غادي يكون فيه بالضبط. القياس ديال الزاويه D غادي يكون فيه 111 درجه، ولكن غادي نتاكدوا غنجيبوا منقله وغادي نعبروا هذا القياس. دونك كاين 110 كاين واحد درجه موراها، دونك 111 درجه. دونك فعلا هذا القياس فيه 111 درجه، وبالتالي رسمنا ان كوادريلاتير نو كروازي دون لي زونغل اوبوزي sont de même mesure. Alors, ce quadrilatère ABCD est un parallélogramme. La septième méthode, on va utiliser un cahier d'écriture et une règle non graduée. يعني غنخدموا دفتر للكتابة ومسطرة غير مدرجة. شنو كنقصد بدفتر للكتابة؟ هو شبكة ربيعية بحال هذه كتكون من مربعات. في هذه الطريقة غنخدم واحد الدرس كنا شفناه في الابتدائي سميتو الإزاحة والدوران. بالضبط غنخدموا فقط الإزاحة. Alors, je commence par choisir 3 points A, B, C non alignés. غنبداو نختاروا 3 نقط A و B و C غير مستقيمة. دابا غادي نخدموا الدرس اللي كنا شفناه في الابتدائي الإزاحة، بالفرنسية لا ترانسلاسيون. شنو كنقصدوا بهاد لا ترانسلاسيون؟ هو غادي يكون عندي 2 بوين، باغ اكزومبل لو بوين B et لو بوين A. النقطة B هي كتكون هي الأصل أو البداية، والنقطة A هي النهاية أو الطرف. يعني كنبداو من نقطة B وغادي نوصلوا من نقطة A عبر واحد الانتقال. هذيك الانتقال اللي كيتسمى بلو ديبلاسمون كيكون أولا بشكل أفقي، ثانيا كيكون عمودي، يعني كنديرو ان ديبلاسمون اوريزونتالمون اي ان ديبلاسمون فيرتيكالمون. نفس الانتقال اللي غنديرو من B ل A غنديروه على النقطة C. دابا غادي نمشيو نعبرو لو ديبلاسمون دو بوين B au point A. On commence par le déplacement horizontal، يعني غنبداو بالانتقال الأفقي. غنحسبوا هاد المربعات من نقطة B للنقطة A. دونك كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دونك كاين 13 المربعات اللي تحركنا أفقيا. دابا غنشوفوا لو ديبلاسمون فيرتيكال. دونك كاين المربع الاول المربع الثاني، دونك كاين جوج. اذا تحركنا 13 جوج 13 بشكل افقي، جوج بشكل عمودي. نفس الانتقال غنخدموه بالنسبه للنقطه C. غنبداو بشكل افقي لو ديبلاسمون اوريزونتال. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كملنا لو ديبلاسمون هوريزونتال. دابا غنمشيو عند لو ديبلاسمون فيرتيكال. شحال غادي نطلعوا بجوج، لان فيرتيكالمون طلعنا ما هبطناش، دونك غادي نطلعوا بجوج. دونك لو بروميير لو دوزيام. دونك لو بوين دي غتكون في هذه النقطه بالضبط. دونك سي لو بوين دي. دابا غادي نرسموا لو كوادريلاتير ا بي سي. دونك هاد لو كوادريلاتير اللي رسمناه سي ان باراليلوغرام. غنتاكدوا من هاد الشيء فعليا. غنشوفوا واش كل ضلعين متقابلين متقايسين، c'est-à-dire les côtés opposés ont la même longueur. Par conséquent, غنجيبوا une règle graduée pour mesurer le côté AB. Donc le côté AB fait تقريبا 13,3 cm. دابا غنمشيو نعبروا le côté DC. Donc à peu près 13,3 cm. Donc c'est la même mesure. دابا غنمشيو نعبروا la mesure du côté AD. القياس ديال AD. Donc à peu près كاين 6
6,5,6,7,8. Donc 6,8 cm. Et après, on va mesurer le côté opposé, BC. Donc la mesure à peu près 6,5,6,7,8. Donc 6,8, à peu près 6,8. Donc c'est la même mesure. Donc AB est égal à BC et AB est égal à DC. Et alors, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et voilà, cette séquence est terminée.